اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سارے بچے بالکل ٹھیک سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے. پیارے بچوں، میں اس وقت کلاس 8 تک کو سائنس پڑھانے جا رہا ہوں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز، جو کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور آج ہمیں اس کا لاسٹ والا جو سب ٹاپک ہے تو وہ ہمیں آج پڑھنا ہے. آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 30 نکالیے، اور یہاں دکھایا گیا ہے ریڈ ڈاٹا بک. تو آج میں اس وقت آپ کو پڑھاؤں گا کہ ریڈ ڈاٹا بک کون سی بک ہے. پروفیسر احمد ایکسپلینز اباؤٹ ریڈ ڈاٹا بک ٹو دا چلڈرنز. He tells them that the red data book is a source of book which keeps records of all endangered animals and plants. تو پروفیسر احمد جو بچوں کے ساتھ وزٹ پر تھا، تو انہوں نے ان کو بولا کہ ریڈ ڈاٹا بک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی سورس کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں سارا ریکارڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انڈینجرڈ اینیملز اور پلانٹس، وہ اینیمل جو خطرے میں ہیں، یعنی کہ جو اب یعنی کہ یا تو ختم ہو جائے، یا جو خطرے میں کہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہوئی، یا ان پلانٹس کے مطابق. There are different red data books of plants, animals and other species. For the details about the red data book, red data book, you can log in www.government.in اینڈ پرمیٹس اینڈ پیج نمبر 120 نیو. تو اس کے علاوہ اس کے انہوں نے دیا کہ دیکھو ریڈ ڈاٹا بک کے متعلق آپ اور بھی معلوم کر سکیں، یعنی کہ اس کے لیے تو الگ الگ بکس ہیں، تو الگ الگ اس میں پلانٹس بھی دکھائے گئے ہیں، اینیملز بھی دکھائے گئے ہیں، اور دوسرے اسپیشیز بھی دکھائے. لیکن اگر آپ یوٹیوب پر بھی یہ یا اپنے جو یہ گوگل ہے تو کروم ہے، تو اس پر بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. مائگریشن ہو گیا ہے چینج ہونا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. The excursion party then enter the deeper of the forest under the guidance of the Madhus. They sit near the tall river to relax. What would you happen if we had no wood? Is there any alternative available for the wood? تو یہاں انہوں نے ایک جگہ بیٹھے، تو انہوں نے اب بات کی پروفیسر نے ان کو بولا کہ دیکھو، اگر ہمارے پاس یہ لکڑی نہیں ہے تو ہم جلانے کے لیے اور لکڑی کہاں سے لائیں گے، یا ہمارے پاس جو لکڑی کی ضرورت ہے مکان بنانے کی، فرنیچر بنانے کی، وہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. I know that paper is one of the important product we get from forest. I wondered whether there are any alternative available for paper. تو کیا اگر جو یہ درخت سے ہم پیپر نکل رہے ہیں، یعنی کہ اس سے تو ہم جنگل کی بہت کریں، کیا کوئی ایسا آلٹرنیٹیو ہے جس سے ہم اور پیپر بنا سکتے ہیں. Sometime Arif observes some of the birds near the river. Maju tells us that the children that these are the migratory birds. These birds have fallen from fear from other parts of the world. تو اس نے عارف نے ان کو بولا کہ آپ ان بورڈوں کو جو آپ آبزرو کریں ان کو، یعنی کہ جو اس دریا میں، لیکن یہ جو مہادوی اٹھا، اس نے بولا جو مہادوی جی اس نے بولا ان کو کہ یہ سارے جو ہے مائیگرنٹ برڈز ہیں. مائیگرنٹ یعنی کہ جو پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کچھ جانور ایسے ہیں جو جب سرما آتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، پھر گرمی کے موسم میں وہ واپس آتے ہیں. Migratory birds fly to far away areas every year during the particular times because of the climatic change. Migratory birds کون سے وہ پرندے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فلائی کرتے ہیں، دور دور ایریا تک وہ چلے جاتے ہیں. They fly for the laying the eggs as the weather in their natural habitats becomes very cold and inhospitable. Birds who over long distance can reach other land are also known as the migratory birds. تو انہی برڈوں کو ہم بولتے ہیں مائیگرنٹ برڈ. تو مائیگرنٹ برڈز کون سے، یعنی کہ جو جاتے ہیں موسم، یعنی کہ موسم جب بدل جاتے ہیں تو وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، تو وہاں وہ پھر دوبارہ انڈے ڈالتے ہیں، وہاں اپنے بچے پیدا کرتے ہیں. ریسائکلنگ آف پیپرس، ریسائکلنگ یعنی کہ جو ہم گھر میں یعنی کہ جو کاغذ ہمیں ردی کاغذ ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو ریسائکل کریں گے تو یہ ہمیں فل ایک یعنی کہ پھر ہمیں کاغذ بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو ریسائکل کریں، یعنی کہ ان کو نہیں جلانا چاہیے، ان کو ریسائکلنگ کے لیے بھیجنا چاہیے.
Professor Ahmed draws the attention to the children of the another cause of the deforestation. तो बच्चों जो प्रोफेसर अहमद है तो उसने बच्चों को बोला देखो बच्चों मैं आपको बताऊंगा और क्या कौन सी वजह है जिससे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है. He tells them that it takes 70 full grow trees to become 1 ton of the paper. तो उसने बोला कि अगर आप 1 टन पेपर जमा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बड़े 17 दरख्तों को बचा सकते हैं. Dear we should have save the paper. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पेपर कागज़ सेव करने चाहिए. Professor Ahmed also tells us that papers can be recycled 5 or to 7 times use. तो प्रोफेसर ahmed ने उनको एक बार और ये भी बताया कि एक पेपर को हम 7 बार क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बना सकते हैं. If each children saved at least the one sheet of the paper in a day, we can save many trees in an year. हाँ इसलिए अगर देखो बच्चों अगर आप एक एक पर्चे रोज़ बचाएंगे तो हम बहुत सारे दरख्तों को बचाएंगे अगर हम एक साल में ये जमा करेंगे. We can save many trees in the year. We should save, reuse, and reused paper and recycle it. Yet by this we not only save trees but also we energy and water the needed to the formation of the papers. तो इससे यही नहीं कि हम दरख्त बल्कि हम जो इसमें पानी की ज़रूरत है वो भी हम बचा सकते हैं. Moreover, the amount of the harmful chemicals used in the paper making will be also be reduced. देखो जितने हमें बहुत सारा केमिकल लगता है यानी कि इन पेपरों को दोबारा रिसाइकल में केमिकल्स लगते हैं कि अगर हम अब पेपर बचाएंगे ठीक है तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं यानी कि नुकसानदेह केमिकल जो हैं तो हमें वो भी कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे. Is there any permanent solution for the problem of the deforestation? क्या हमारे पास और कुछ चीज़ है जिससे हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन देखो बच्चों रिफॉरेस्ट जो है ना ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है. डिफॉरेस्टेशन हो गया जंगलों की कटाव करना और रिफॉरेस्टेशन हो गया जंगल लगाना. Perhaps I'm suggesting that the answer of the deforestation is reforestation. तो perhaps हमने उनको बोला कि अब हमें क्या करना है डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें रिफॉरेस्टेशन करनी है यानी कि अगर हमने एक दरख्त काटा है वो हमें एक और दरख्त लगाना चाहिए. रिफॉरेस्टेशन इज द restocking of the destroyed forest of the plants and new animal trees. These trees should be generally to be the same species which are the found in the forest. तो उसने क्या बोला कि देखो जो हम दरख्त काटेंगे वही दरख्त हम लगाएंगे या वो दरख्त लगाएंगे जो इस फॉरेस्ट में मौजूद है या जिसके लिए वहाँ की जो ज़मीन है आब हवा है वो मौजूद है. We should plant at least as many trees as we cut. तो हमें चाहिए जितने हम दरख्त करेंगे लेकिन उतने हम लगा भी सकेंगे. Reforestation can take place naturally also. तो रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है क्या कि जो जंगल के देवदार हैं या वहाँ की जो नए बूट जो देवदार के वो पौधे निकला तो वो सारे क्या हैं वो नेचुरली उगाते हैं. If the deforestation area of the left and the undisturbed is re-established itself in the natural reforestation, there is also the role of the human being. देखो नंबर एक तो नेचुरली कुदरती तौर भी ये बन लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को भी इसमें हिस्सा लेना कि अगर हम कोई दरख्त तो लगाएंगे लेकिन अगर हम रिफॉरेस्टेशन अगर देखेंगे ना कि वहाँ तो जो जंगल है तो वो खुद उगाते हैं तो उसमें जो इंसान का कोई रोल नहीं होता है. We have already made to the tremendous damage of our forests. If we have to retain our green wealth or for generation plantation for the more trees of the only the option. तो हमें क्या अगर ज़्यादा जंगल की कटाव किसी जगह तो हमें वहाँ चाहिए कि नए दरख्त लगाएं. प्रोफेसर अहमद told them that India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed to the preservation and the conservation of the natural forests and meeting of the basic needs of the people living in or near the forests. तो प्रश्न हमने उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में एक एक्ट इसके लिए लगाया गया है कि अगर कोई जंगलों की कटाव करेंगे तो उसके खिलाफ एक केस दर्ज हो सकेगा उसके खिलाफ एक FIR दर्ज हो सकता है. After some arrest, Madhuji asked the children to start the move back because it is not advisable to stay back in the jungle after the sunset. तो इसके बाद उस माधु जी ने उनको बोला कि चलो अब हमें जाना चाहिए क्योंकि अब जो सूरज है वो गुरूब होने वाला है अब हम जंगल में नहीं ठहर सकेंगे.
On getting the big, the professor and the children thank the Maudis for the guidance guiding them through this exciting experience. तो इसके बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस माधु जी यानी कि जो ये यहाँ फॉरेस्ट गार्ड है तो उन्होंने उसका क्या किया, शुक्रिया अदा किया. चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. कल हम इस लेसन के क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.